नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची अधिक लुण खाइले केउ मारात्मक रोग होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी चर्म रोग, ऑप्शन डी एक्जिमा। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड समय रही। आपण मानू जदि उत्तर आगरू जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी चर्म रोग, ऑप्शन डी एक्जिमा। अधिक लुण खाइले एई दुईटी रोग होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। घिओ सहित कौन खाइले मनीषर दृष्टि शक्ति प्रखर होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए गोलमरीच, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी हळदी, ऑप्शन डी अदा। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए गोलमरीच। घिओ सहित गोलमरीच खाइले मनीषर दृष्टि शक्ति प्रखर होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। दही सहित कौन खाइबा द्वारा स्वास्थ्य पई हानिकारक होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी माछ, ऑप्शन डी पनीर। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी माछ। दही सहित माछ खाइबा द्वारा स्वास्थ्य पई हानिकारक होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। सजना पत्रर रस सहित कौन मिसाई पीले हार्ट ओ किडनी सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पियाज, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी अदा। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी महू। सजना पत्रर रस सहित महू मिसाई पीले हार्ट ओ किडनी सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन दौड़िबा द्वारा केउ समस्या दूर होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पेट समस्या, ऑप्शन बी आखि समस्या, ऑप्शन सी मस्तिष्क समस्या, ऑप्शन डी मोटापण। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी मोटापण। प्रतिदिन दौड़िबा द्वारा मोटापण समस्या दूर होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ ग्लास रे पानी पीले मनीष बहुत रागी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए प्लास्टिक ग्लास, ऑप्शन बी स्टील ग्लास, ऑप्शन सी कंसा ग्लास, ऑप्शन डी पितल ग्लास। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरो भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी पितल ग्लास। पितल ग्लास रे पानी पीले मनीष अधिक रागी थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। क्षीर सहित कौन खाइले मनीषर शक्ति बढ़ी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी खजूरी, ऑप्शन डी अंडा। समयटी आरंभ हेउची एबेठू।
দর্শক বন্ধু সময়টি শেষ হয়ে সারিছি এর সঠিক উত্তরটি হেউছি অপশন সি খজুরি। ক্ষীর সহিত খজুরি খাইলে মଣିষর শক্তি বড়িথায়ে। দর্শক বন্ধু চালন্তু দেখিবা আଜିର পরবর্তী প্রশ্ন। ডায়াবেটিস ରୋଗୀ ମାନେ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରୁଟି, ଅପସନ ବି ଡାଲି, ଅପସନ ସି ଶାଗ, ଅପସନ ଡି ଚିନି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। দর্শক বন্ধু সময়টি শেষ হয়ে সারিছি এর সঠিক উত্তরটি হেউছি অপশন ডি চিনি। ডায়াবেটিস রোগী মানে চিনি খাইবা উচিত নুহে। দর্শক বন্ধু চালন্তু দেখিবা আଜିର পরবর্তী প্রশ্ন। হাতির ছুয়া কেতে বর্ষ পর্যন্ত তা মা পাখরু ক্ষীর পিথায়ে? দর্শক বন্ধু ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 1 ବର୍ଷ, ଅପସନ ବି 3 ବର୍ଷ, ଅପସନ ସି 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ ଡି 7 ବର୍ଷ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। দর্শক বন্ধু সময়টি শেষ হয়ে সারিছি এর সঠিক উত্তরটি হেউছি অপশন সি 5 ବର୍ଷ। হাতির ছুয়া 5 ବର୍ଷ পর্যন্ত তা মা পাখরু ক্ষীর পিথায়ে। দর্শক বন্ধু চালন্তু দেখিবা আଜିର পরবর্তী প্রশ্ন। গ্যাস সমস্যা থিলে কেউ ফল খাইলে গ্যাস সমস্যা কম হইথায়ে? দর্শক বন্ধু ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ ବି ସେଉ, ଅପସନ ସି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। দর্শক বন্ধু সময়টি শেষ হয়ে সারিছি এর সঠিক উত্তরটি হেউছি অপশন ডি অমৃতভণ্ডা। গ্যাস সমস্যা থিলে অমৃতভণ্ডা ফল খাইলে গ্যাস সমস্যা কম হইথায়ে। দর্শক বন্ধু চালন্তু দেখিবা আଜିର পরবর্তী প্রশ্ন। খালি পেটরে হলদি চা পিলে কেউ রোগ নিয়ন্ত্রণরে রহিথায়ে? দর্শক বন্ধু ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ସି କିଡନୀ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। দর্শক বন্ধু সময়টি শেষ হয়ে সারিছি এর সঠিক উত্তরটি হেউছি অপশন এ ডায়াবেটিস রোগ। খালি পেটরে হলদি চা পিলে ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণরে রহিথায়ে। দর্শক বন্ধু চালন্তু দেখিবা আଜିର পরবর্তী প্রশ্ন। বারম্বার কাশ হেউথিলে কাশ ছাড়ু নথিলে কোন খাইবা দ্বারা শীঘ্র ভাল হয়ে যায়? দর্শক বন্ধু ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରସୁଣ ରସ, ଅପସନ ବି ଅଦା ରସ, ଅପସନ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ, ଅପସନ ଡି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। দর্শক বন্ধু সময়টি শেষ হয়ে সারিছি এর সঠিক উত্তর দেখিবা আগরু ভিডিওটিকে লাইক ন করিলে লাইক করে দিয়ন্তু। আম চ্যানেলে নূয়া থিলে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন পাঁতু। এর সঠিক উত্তরটি হেউছি অপশন সি তুলসী পত্র রস, অপশন ডি গোলমরিচ গুণ্ড। বারম্বার কাশ লাগি রহুলে ছাড়ু নথিলে গোলমরিচ গুণ্ড ও তুলসী পত্র রস মিশাই সেবন কলে কাশ শীঘ্র ভাল হয়ে যায়। দর্শক বন্ধু স্ক্রিন রে যে প্রোডক্ট দেখুছন্তি এহাকু কিনিবা পাই চাহুଥିଲେ ডিসক্রিপশন লে লিংক আছে, আপন মানে কিনি নিয়ন্তু। ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ।